Villages of Chimbal have deferred their scheduled meeting with the Chief Minister regarding the proposed Unity Mall project. The decision was taken as discussions and concerns surrounding the project continue among residents. सकाळी सकाळी तांकां डेप्युटी कलेक्टरान कॉल केल्लो आनी ताका हांवें क्लियरली सांगलेलें की आयज सीएमाक आमी मेळोंक शकना म्हणून कित्याक आयज आमचे चालू आसा आनी आमचे डिसिजन्स घेवपाक ताच्या पयलीं आमी सीएमाक 14 तारीख मेळ्ळे तेन्ना आमचो स्टँड क्लियर जालें की स्क्रॅप करा म्हणून 15 तारीख सीएम आमकां मेळपाक गेलो तेन्ना आमचो क्लियर स्टँड जालो की स्क्रॅप करा म्हणून दोनूय प्रोजेक्ट सीएमान यू टर्न मारले आनी 21 तारीख सांगले परत मेळ्या आमी तेन्नाय डिमांड आहले की आमचो स्क्रॅप करा म्हणून तेणी सांगले की स्क्रॅप जावची ना म्हणून ताका आयज क्लियर कलेक्टराक क्लियरली सांगलेलें आयज आमी मेळोंक शकना आतां ऑन जे तावट रिपोर्ट आला पळय तेंच्या ओन तेणी केला तो रिपोर्ट आनी तिका सांगलेलें की आमकां डीपीआर कॉपी दिया पयलीं केन्ना डिस्कशन जाता तेन्ना वन सायडेड डिस्कशन जाता आमचे कडेन प्लॅन्स नासता सायट कितें आसता तें सगळें कांयच नासता स्केच बी कांय नासता आनी डीपीआरची कॉपीच ना आमचे कडेन सो ते एक डिमांड घातलेलो आमी सो आमी आतां कितें आतां डिसिजन आमचे सगळे मेंबर्स बसतले आनी जर गरज पडल्यार मेळटले पूण आयज मेळची ना ते क्लियर करता सांजे सोंग आफयला ताका लागून सांजे आयज मेळच्यात ना तुमी आयज मेळपा क्लियर सकाळी सांगला ताका आमी कलेक्टर 9:30 सांगले सो मागीर तेजे 1-2 वरांचो रिपोर्ट येयला दिसता तो सीएम मेळोंक सोदता तुमकां दिसता ते 30 तारखेचे मिटिंगेक लागून ते तुमकां आपयले जावंक शकता कित्याक आमचो एकूच डिमांड आहा तीन जे मिटिंग जाला तितून दोनूय प्रोजेक्ट हे स्क्रॅप करपाक जाय म्हणून जर आतां जो लेवल तेणी सांगला की मेळोंक शकता म्हणून आमी डिस्कस करतले आनी जर गरज आहा जाल्यार मेळटले मात आमची डिमांड तो आसा की हे दोनूय प्रोजेक्ट आमचे स्क्रॅप करपाक जाय